चेडवाचे कंडिशन खरेंच इतली विकट आसा. कमरेचो प्रॉब्लेम ताका, पायाचो प्रॉब्लेम ताका, या सगळ्या बाबतींत ताका प्रॉब्लेम आसा. आणि पुलीस भरपूर ताका सपोर्ट करता. पुलिसांनी सगळ्या बाबतींत ते एक दिवसाक धरूनय हाडलो ना अशें म्हणून, पण तरी सुद्धा त्याची ताका त्या चेडवाक मेडिकलाक जे ट्रीटमेंट जाता ते सगळे ताका कडेन जावपाक जाय. तेचे कडेन हयगय करपाची ना आणि त्या मेल्ल्या कडेन कसून चौकशी करपाक जाय. हेच्या पयलीं त्याने कितल्या चेडवांक अशें बायलांक बिलांक अशें केल्लें आसा काय म्हणून. कित्याक तेची बायल खंय हांगा ना, तेची बायल आउटसायड ती भायर आसता आणि ताका लागून तो हांगासर हे कर्म तो करीत भोंवता आसतलो. कोण जाणा फाटल्या दिसांनी जे कोण अशी चेडवां मेल्ली मेळे हेनेच करून मरूंक नासतली कित्या वरसून. हय आमकां दुबाव मारता, आमकां दुबाव भरपूर मारता. आज बायलांचो इश्यू गव्हर्नमेंटा कडेन कांयच सॉल्व करूंक जायना, पण एसेंब्लीन बॉम्ब मारूंक जाता. हेंच्या एसेंब्लीन बायलांची चेडवांची लस काडपाक जाता. हांव प्रमोदाक एकूच सांगता, तुका जर खरेंच सिरियस जावपाक जाय त्या पुलिसांक प्रत्येक एका व्यवस्थित सगळे दी. तांकां धड गाडी आसना, तांकां जेवणाची धड वेवस्था ना, हे सगळे पाड पडला आणि हेका लागून पुलीस सुशेगाद रावता एक एक करून. म्हणून हो क्रायम सुशेगाद रावपा सारको ना. आणि तो PI पळय आहा तो सामको बरो आसा, तेणे सगळे व्यवस्थित केला. ते म्हाका विक्टिमानूय सांगला पुलिसांनी आपल्याक सगळ्या बाबतींत व्यवस्थित हे केल्ले आसा. त्या चेडवाक आतां हांवें कावन्सिलींग केलें आणि त्या चेडवाक सांगलें ते जेवपाक खावपाक कितें मातशें फाटीं रावता, ताका आपल्याक दिश्टीत भिरांत दिसता म्हणटा ते. हांवें ताका हांवें सांगलें हांव जेन्ना हांगासर पणजे येतले तुजी खबर घेवपाक हांव येतलें, टेन्शन घेवं नाका आनी तूं बरें जातलें. आज तुका मातसो त्रास आसा कांय हरकत ना, पण तूं बरें जा. फॅमिली कितें म्हणटा की तेंचो डिमांड? फॅमिलीक जाय ताका फाशी दिवपाची. ती म्हणटा ऐसे आदमी को तो फाशी देना है. पण आमचो गोंयाचो इंडियाचो कायदो तुमकां खबर आसा, तेंचे फूल डिमांड आसा की ताका फाशी दिवपाक जाय. आणि म्हाजो सुद्धा आमच्या NGO तर्फे तुमकां सांगता की त्या असल्या खरें म्हणून जाल्यार 376 अशें जेन्ना जाता त्या मनशाक फाशी दिवपाक जाय. असल्या गाणी जगून उपयोग ना. तेन्नाच दुसऱ्याच्या मनान कितें तो भंय उरता, ना जाल्यार भंय उरना. आमचो कायदोच ढळढळीत, आमचो चीफ मिनिस्टर आहा तोच ढळढळीत. आयज जेन्ना सगळे जाण आमी दिवाळी सेलिब्रेट करता, वायट दिसता कित्याक आमचे एक मायनर गोंयचे एक मायनर चेडू रेप जाले ऑन नरकासूर इवनिंग and she decided to suicide around 2 or 3 a.m. in the morning from the 3rd floor. I mean, आता our youngsters अशी परिस्थिती कित्याक येयला आमच्या गोंयान? Because in spite of the laws being strict, our governance has a very poor link towards capturing these criminals who rape women day in and day out. It feels hurt as a woman seeing that victim, that young girl who is today bedridden, fractured legs, her backbone also is injured. She's not ready to speak, she's not ready to eat, she's all scared because there is no one to back her up. The government is not there to back her up. And kitle jan amche bailmati are suffering like this. So many rape cases right now, even during Diwali festival time, we are witnessing this, and it breaks our heart to see women suffer like this. Yeah, this is ridiculous. This is not what we have to go through. When we don't have a strict government who's going to take strict action, saying that no, the women of Goa, the youth of Goa, the children of Goa is our responsibility. The CM has not even said anything about this case because he's least bothered. He has a young daughter too. He should realize that something happens to his daughter, what will be the state of his family? But this is one, like a little small family from Pororin. This girl I have heard was being tortured for the last 2 weeks by this guy. But she was very scared to come forward. And she ended up suiciding herself. But like we say, God saved her. And we told her also, God saved you for a reason, so that God should give you the courage to speak and come to media and tell that this thing should not happen, and government should back young girls, women like us. Every day is a fear when we step outside. We don't know. Today Tara is speaking, I'm speaking, anything we can be attacked anytime. But how do we support youngsters like this? Because it's not in our hand. Our system has only collapsed. And during this pandemic time, we are seeing so much of hardships,
so much of hardship, and seeing this young girl in this particular state, it really, really, really breaks our heart, yeah. So requesting all the people to be vigilant, because our government doesn't care for us. So we as citizens now should be active and make sure that you can see someone, a girl is being harassed, or someone is being, troubled, is being molested in the bus. I have also raised cases. Growing up also, we know how we faced, going to colleges and all. Every day was a scare. Every day we don't know whether we'll come back home on time. And till now, 60 years of liberation that we are going to be celebrating, are we feeling liberated? Are we feeling liberated? I don't think so. We are going back into some old kind of a system where women were treated like third class. This is why we women should raise our voice. And to all the girls who are watching this, don't get scared. Because, when something happens to you, you are not at fault. Remember this. You are not at fault when you are being attacked. It is a system that is corrupt. It is our mindset that is corrupt. That's why we women are being attacked. Be strong. We are there for you. The media is there for you to voice up. And to the government, all these elected representatives for their 40, and the 2 women MLAs and one who's a minister, what are you doing as women sitting in the cabinet? Are you raising these issues up? None of y'all are raising these issues. Assembly has just gone by. None of y'all have taken this up. Y'all being 2 women representatives in the assembly should have raised this question to your own governance. But it has not been done because everything is corruption. Y'all are all involved in it. So requesting people, citizens, to be alert and report it. Don't get scared to report. Please. Because you don't know when you can save a young person's life. And to all the youngsters, don't fear. We are there. Stand up right, stand up straight. And when you have to tell your parents, tell that I was either being raped, I was either being molested, I was either being, harassed by somebody or the other. Do not fear. And to all the parents, support your children when they talk to you about this. Go to the police and also complain. And I should also say thank you to the the police station in Pororim for taking quick action in nabbing the culprit of this case. And to all the youngsters, be strong. We are there with you. Also, in the past, CM had mentioned that the kids should be kept at home and the parents should take care. But this happened in their own house. So, what do you have to say to? I mean, CM can say a lot of things, but in the end, it is how the mindset is. And we as mother, I'm a mother, I have a son, but I can imagine what went through when I was growing up as a young girl, and all the other mothers who have daughters. Every day is a fear. Every day is a fear. And when CM says something like that, it's ridiculous. He's not being strict, saying that I am the CM, I will take responsibility, I will make sure that I will whoever's the victim should be punished to the maximum. He is the CM of the state. He is not being strict because he is not being strict. Everything has fallen apart. Even our law is not strict because of that. There are strict rules, but it's not been implemented. That's all that we're saying is CM, please, Pramod Sawant, you are the Chief Minister. You are the Chief Minister for another few more months. At least please now be strict. Yeah, before more cases come across, and don't talk nonsense. Come and see this victim and see her state right now, in what state she's in. And I hope this should not happen to any other child or any other woman. अरे मुनी जाले न्हू सीएमान जेन्ना असेंब्लीन उलयलो पळय ताका लज दिसून जाय कित्याक तेज्याय घरान चेडू आसा तेज्या घरान तेज्या चेडवाक एक कोंबडीचे पील ते घरान धाकून दवरपाक तुवें तशें गूड केला तुज्या चेडवाक धाकून दवरपाक लोकांच्या भुरग्यांक घरान धाकून दवरपाक आमचे गोंय पयलीं आसलेले कशें बिंदास आनी हेका लागून भायले लोक हांगासर येताले गोवा में अच्छा घुमने को मिलता है कोई झंझट नहीं है कोई हे नहीं है पण हे आमच्या गोंयान मोटरसायकल रातचे 12-1 सुद्धा मोटरसायकल भाडे मारता ते बायलांक हांगा थंय वता आजपर्यंत कशें असले भानगडी जायनासले हे सीएमाक लागून ह्या प्रमोदाक लागून हे सगळे भानगड जाय असेंब्लीन बिंदास उलयता हो चेडवांक घरान दवरूंक जाय बायलांक घरान रावपाक जाय अरे बाबा मागीर तुज्या घरान एक गूड बांद मरे तुज्या घरान एक गूड बांद तुज्या बायलेकूय गुडान दवर आनी तुज्या चेडवाकूय गुडान दवर पळोवया तुजे चेडू रावता जाल्यार पळोवया रावचे ना भुरग्यांक आता ते कोरोना वेळार जे जाल्ल्या परिस्थिती पळय म्हजे कडेन केशी येता मोबायलाचेर भुरगे कितें करता आवयच्या पर्शींतले पयशे काडटा रिचार्ज करता दिसभर ते मोबायलाचेर आसता आवय बापायक दिसता भुरगे
शिकता म्हणून, पण भुरगे शिकाना, चॅटिंगा करता आणि नाका ती पिक्चरां पळयता आणि गेमी खेळटा. असले करून भुरग्यांची वाट लागलेली आहे. आणि हेंका लागून पाड पडलेल्यांक लागून जाणाचा यांच्यानी इस्कॉल सॅनिटायझर करूंक ना, यांच्यानी कितें सॅनिटायझर करूंक ना, सगळे वाटेन यांच्यानी ओपन दवरला आणि जाय आपली घरा मात्र ऑक्सिजनान दवरला भरून आणि सॅनिटायझर करता. तुमकां मात्र 15-15 दिसांनी सॅनिटायझर तुमची घरा करूंक जाय. अरे इस्कॉलान भुरग्यांक धाडूंक जाय, पण ते सॅनिटायझर करिनासतना धाडलेले कोरोना येतले. तुम्ही लोकांक बेश्टयता फक्त आणि काय तुमच्याकडे जायना. लस दिसूंक जाय ते प्रमोदाक लस दिसूंक जाय. निर्लज्ज कसो सीएम तू ती खुर्ची सोड मेल्या मागीर पळयता आमी. तू खुर्ची सोड, तुझे उरले दीस कितले, तुझे दीस उरले कितें. कायदो सगळो भाजून मेल्यानी तुम्हीच खाल्ला. ते सिद्धीनायकाच्या केशीचे बी तुम्ही सत्यानाश करून दवरलो. तुमचे लोक तेतून सामील आहा म्हणून हे अशें जाला हे तेका लागून. कितले खून, कितले मडे, कितले हे, कितले ते रेप, कितली तरी भुरगे हे सांगता त्या प्रमाणे फुडें सराना. कित्याक लोक पॉइंट आउट करपाक नंबर 1. थोडीच एनजीओ आसा ती फुडें येवन तांकां हेल्प करतली. तीच एनजीओ फाटल्यान बॉबूय मारपाक आसा. तेका ते कितें जाला ते आनी हेकाच लागून लोक फुडें सराना. आज ते चेडूक कितें जावचें ना म्हणून खबर आसले म्हणून जीव दिवपाचो प्रयत्न केलो. कितें सिरियस मॅटर हे. त्या हलकट मनशाचे हे उगडे जावपाक जाय म्हणूनच हे सगळें जाला. उगडाच दवरा, नाजाल्यार हे जावचें नासले, ते जिते उरचे नासले, ते मरतले असले. हांवें सांगला तेका हांवें बरें काउन्सिलिंग केला. तेका सांगला ऊपर वाल्याने तुझे बचाया है, तू डरने का नहीं, तूने तुझे हिम्मत देगा ऊपर वाला और मैं दूंगी तुझे हिम्मत, टेंशन नहीं लेने का. इतले भियल्ले आसा ते भुरगे. ते खायना जेयना क्या होगा मेरा क्या होगा असले करता ते. हे प्रमोदाक हे आसा एका फक्त सेक्युरिटी घेऊन भोंवपाचे जे लोकांच्या कुस्तार गाडयो घेऊन भोंवता, प्रॉपर्टी घेता मेल्यानो आणि तुमकां हे आसा निर्लज्ज. खंयच्या तोंडान तुम्ही त्या बायलांक फुगड्यो बिगड्यो घालूंक व्हरता. खंयच्या तोंडान तुम्ही त्या बायलांक फुगड्यो हे भजन करूंक व्हरतात. मेल्यानो तुम्ही बायलांक संरक्षण दिवंक शकना आणि त्या बायलांक घेऊन तुमचे वाजयतात. तुमचेर फुलां घालून घेतात. पाड पडला तुमचे. ती बायलांनी खरें म्हणून जालें तेंचे न्हू मिटिंगोक वचपाचें न्हू. आज तेजे चेडू फाल्यां म्हाजे चेडू अशें म्हणून सांबाळूंक जाय. वचपाच जायना हेंका. कितले अत्याचार जाले बायलांक लागून. कित्याक वयता ही बायलां तेंच्याकडे कितें फुलां घालून घेवपाक तेंचे. हे अत्याचार ते जे बायलां तेंच्या वांगडा फुगडी घालूंक वयता, भजन करूंक वयता, तेंच्या मिटिंगो वयता. हांव त्या बायलांक आव्हान करता, तेंकां सांगता की तुम्ही विचारा प्रमोदाक. तुम्ही त्यांच्याकडे सामके क्लोज आहात न्हू. तुम्ही विचारा की सीएम कितें चल्लां हे गोंयांत. आमच्या चेडवांनी कितें करपाचे तेज्या परस आमकां कितें दी. फुगडे घालून घेता तेन्ना आमी ते पियेता आनी मरता. कित्याक आमकां तू राखूंक शकना आणि कोण राखूंक शकना. आमच्या भुरग्यांची लस काडपाची तू काडटा. हेणे सांगले ते 2 MLA पण आसा. 2 MLA असेंब्लीन आहा. आमची विक्टोरिया मामी असलेली ती पार्टीक असलेली काँग्रेसच्या, तरी सुद्धा आवाज काढपाक न्ही, ते क्वेश्चन विचारपाक ती फाटी रावून असलेली. तिच्या पार्टीचेच हे असलेले सरकार, तरी सुद्धा ती रावंक ना. ती उलयताली. ही बायला ही दोगांय तांकां खबर आहा बायल म्हणजे कितें ते. तांकां खबर ना. यांचे काढले जाल्यार हांव न्हू म्हाका उपण कितें आसा खबर आहा. हांव पाशियस काडटा. हांव उलोवंक लागत न्हू. ह्या दोन्ही बायलांचे कितें कितें उलयतले ते खबर ना. वेळीच ह्या बायलांनी सावध जावपाक जाय. वेळीच ह्या दोन्ही MLAंनी आणि ती मिनिस्टर तिका जर खरेंच तिका जर खंय तरी आपूण बायल मनीस म्हणून जर दिसता जाय तिने कितें ते ह्या सीएमाक विचारपाचे आणि ना जाल्यार आमी घरा वयता म्हणून दी न्हू धमकी. हेंकाय बी त्या गाडयांचो शॉक आहा भोंवपाक. सगळे मिट्टा न्हू केशी. थँक्यू. पळयतले म्हणून. तशेंच ताका बॅकबोनाचो प्रॉब्लेम असो सांगला डॉक्टरान की बॅकबोन जर ते कंप्लीट तशें रेस्ट घेवन बरें जाता जाल्यार बरें आसा. अदरवायज ते बॅकबोनाचें सुद्दां आमकां ऑपरेशन करता. हांव ते चेडवाक खरीच दाद दिता. चेडवाक ते दाद दिता कित्याक की तेणे इतले सगळे तेच्या वांगडा घडल्या उपरांत आपूण इतले वयसून उडी मारली आणि ते परमेश्वरान ताका म्हणून म्हाका आनी एक दुबाव दिसता की हो जो एक्यूज मनीस आसा पळय तेणे हेच्या पयलीं खुबशीं काणां केल्या आसतले आणि ही काणां लोकांक कळची म्हणून देवान एका जिते दवरला अशें म्हाका दिसता. आणि हे हांवें त्या चेडवाक सुद्दां उलोवन दाखयला. तूं म्हटलें जर आतां जेयना खायना आणि ते टेन्शन घेवन जर बसत जाल्यार कांय जावचें ना.
पळय तू म्हणले जीव दिवपाक गेल्ले पण देवान तुका वाचयले त्या हलकट मनशाचे लोकांक कळपाक जाय म्हणून की तो असलो निधर्मी तो पहिल्यांक चेडवांक हे असे अत्याचार करता म्हणून आणि हेकाच लागून त्या चेडवाक देवान जिते दवरला अशें म्हाका दिसता हांव थँक गॉड म्हणटा की ते भुरगे जिते उरले म्हणून ते आवय बापायचे एकटे भुरगे ते एकट्या भुरग्याक ह्या रितीन आज सर्वाय जावचो पडलो ह्या नदर हे पळय हो मनीस पळय आसा हेजे खरें म्हणून जाल्यार दोनी हात काडून उडोवपाचे आमचे कडेन ही सजा अशी ना पण खरें म्हणून जाल्यार हे जे मिनिस्टर बेले हे कोण आसा पळय कायदो करता तेंच्यांनी अशा बाबतींत स्ट्रॉंग कायदो करपाक जाय पण आमचो कायदोच आसा तो टळटळीत आमचो चीफ मिनिस्टराक आमी 10 फावटी प्रमोदाक सांगले तू रिजायन जा कित्याक बायलांची सुरक्षा तुका जमना म्हणून तेका आतां लोकांनी न्हू तो पुलीस डिपार्टमेंटाक सस्पेंड केले म्हणटा लोकांनी आतां एका सस्पेंड करपाचो लोकांनी एका घरात धाडपाची ही हे जे आसा एका लोकांनी आतां घरात धाडपाचे त्या चेडवाचे कंडिशन खरेंच इतली विकट आसा कमरेचो प्रॉब्लेम तेका पायाचो प्रॉब्लेम तेका या सगळ्या बाबतींत तेका प्रॉब्लेम आसा आणि पुलीस भरपूर तेका सपोर्ट करता पुलिसांनी सगळ्या बाबतींत त्या एकुजाक धरूनय हाडलो ना अशें म्हणून पण तरी सुद्दां तेचे तेका त्या चेडवाक मेडिकलाक जे ट्रिटमेंट जाता ते सगळे तेका खरें म्हणून जावपाक जाय तेजे कडेन हयगय करपाची ना आणि त्या मेल्ल्या कडेन कसून चौकशी करपाक जाय हेच्या पयलीं त्याने कितले चेडवांक अशें बायलांक बिलांक अशें केल्लें आसा काय म्हणून कित्याक तेजी बायल खंय हांगा ना तेजी बायल आउटसायड ती भायर आसता आनी तेका लागून तो हांगासर हे कर्म तो करीत भोंवता आसतलो कोण जाणा फाटल्या दिसांनी जे कोण कोण अशी चेडवां मेल्ली मेळे हेनेच करून मरूंक नासतली कित्याक वरसून हय आमकां दुबाव मारता आमकां दुबाव भरपूर मारता आज बायलांचो इश्यू गव्हर्मेंटा कडेन कांयच सॉल्व करूंक जाय पण एसेंब्लीन बॉम्ब मारूंक जाता हेंच्या एसेंब्लीन बायलांची चेडवांची लस काडपाक जाता हांव प्रमोदाक एकूच सांगता तुका जर खरें सिरियस जावपाक जाय त्या पुलिसांक प्रत्येक एका व्यवस्थित सगळे दी तांकां धड गाडी आसना तांकां जेवणाची धड वेवस्था ना हे सगळे पाड पडला आणि हेका लागून पुलीस सुशेगाद रावता एक एक म्हणून हो क्रायम सुशेगाद रावपा सारको ना आणि तो PI पळय आहा तो सामको बरो आसा तेणे सगळे व्यवस्थित केला ते म्हाका विक्टिमानूय सांगला पुलिसांनी आपल्याक सगळ्या बाबतींत व्यवस्थित हे केल्ले आसा त्या चेडवाक आतां हांवें कावन्सिलींग केलें आनी त्या चेडवाक सांगलें ते जेवपाक खावपाक कितें मातशें फाटीं रावता तेका आपल्याक बेश्टीच भिरांत दिसता म्हणटा तें हांवें तेका हांवें सांगलें हांव जेन्ना जेन्ना हांगासर पणजे येतलें तुजी खबर घेवपाक हांव येतलें तूं टेन्शन घेवं नाका आनी तूं बरें जातलें आज तुका मातसो त्रास आसा कांय हरकत ना पण तूं बरें जा फॅमिली कितें म्हणटा की तेंचो डिमांड फॅमिलीक जाय तेका फाशी दिवपाची ती म्हणटा ऐसे आदमी को तो फाशी देना है पण आमचो गोंयाचो इंडियाचो कायदो तुमकां खबर आसा तेंचे फूल डिमांड आसा की तेका फाशी दिवपाक जाय आणि आमचो म्हाजो सुद्दां आमच्या NGO तर्फे तुमकां सांगता की त्या असल्या खरें म्हणून जाल्यार 376 अशें जेन्ना जाता त्या मनशाक फाशी दिवपाक जाय असल्याक जगून उपयोग ना तेन्नाच दुसऱ्याच्या मनान कितें तो भंय उरता ना जाल्यार भंय उरना आमचो कायदोच ढळढळीत आमचो चीफ मिनिस्टर तोच ढळढळीत आयज जेन्ना सगळे जाण आमी दिवाळी सेलिब्रेट करता वायट दिसता कित्याक आमचे एक मायनर गोंयचे एक मायनर चेडू रेप जाले ऑन नरकासूर इवनिंग अँड शी डिसायडेड टू सुसायड around 2 or 3 a.m. in the morning from the 3rd floor. I mean, आता our youngsters अशी परिस्थिती कित्याक येल्या आमच्या गोंयांत because in spite of the laws being strict, our governance has a very poor link towards capturing these criminals who rape women day in and day out. It feels hurt as a woman seeing that victim, that young girl who is today bedridden, fractured legs, her backbone also is injured. She's not ready to speak, she's not ready to eat, she's all scared because there is no one to back her up. The government is not there to back her up. And kitle jan amche bailmans are suffering like this. So many rape cases right now, even during Diwali festival time, we are witnessing this, and it breaks our heart to see women suffer like this. Yeah, this is ridiculous. This is not what we have to go through.
when we don't have a strict government who's going to take strict action, saying that no, the women of Goa, the youth of Goa, the children of Goa is our responsibility. The CM has not even said anything about this case because he's least bothered. He has a young daughter too. He should realize if something happens to his daughter, what will be the state of his family? But this is one, like a little small family from Pororim. This girl I have heard was being tortured for the last 2 weeks by this guy. But she was very scared to come forward. And she ended up suiciding herself. But you know, like we say, God saved her. And we told her also, God saved you for a reason so that you will